Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Nurhanisa. Ana min faslil ba al-mustawa tsani fi syu'batit tadrisil lughatil arabiyyah fi kulliyatit tarbiyah wal mudarrisiyah Jami'atu Mataram al-Islamiyah al-Hukumiyah. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai kaidah uslub ta'ajjub, syarat beserta contoh i'rabnya. Mengenai kaidah uslub ta'ajjub didefinisikan dari macam dan ketentuannya. Yang dimana di sini sebuah contoh paragraf, Dzata yaumin dhahaba Khalidun wa sadiquhu Ahmad ila syati'i al-bahri liqida'il utlatil madrasati syahada fi tariqahuma al-manazirut tabi'iyatil jamilah. Kemudian suatu saat Khalid dan Ahmad pergi ke sebuah pantai untuk menghabiskan liburan. Di perjalanan mereka berdua melihat panorama indah. Kemudian pada paragraf tersebut terdapat kata ma ajmala dan a'zam. Yang keduanya merupakan sigoh yang digunakan dalam uslub ta'ajjub yang berarti mengungkapkan rasa kagum. Kemudian mafhum uslub ta'ajjub. Secara bahasa, at-ta'ajjub adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il ta'ajjaba yata'ajjabu ta'ajjubun, yang berarti takjub, kagum, merasa mewah, dan sejenisnya. Sementara menurut istilah ilmu nahwu ialah huwa usluba yasta'milu lit-ta'biri anid dahsyati aw isti'zami fi syai'in ma. At-ta'ajjub yang berarti takjub adalah gaya bahasa yang digunakan dalam mengungkapkan rasa kagum terhadap sesuatu. Kemudian macam-macam at-ta'ajjub. At-ta'ajjub dikelompokkan menjadi dua jenis yang bersifat simai dan qiyasi. At-ta'ajjub simai mengandung arti ungkapan takjub tanpa mengikuti aturan wazan tertentu, sebab sudah bawaan dari kalam Arab, baik berupa wahyu Al-Quran, hadis, ataupun syair. Kemudian, at-ta'ajjub simai terkadang diungkapkan dengan menggunakan perangkat istifham, nida, masdar, fi'il berwazan, fa'ula, dan lain sebagainya. Bahkan mencakup setiap ungkapan takjub yang hanya tersirat dari kandungan makna tanpa adanya tanda atau sigoh tertentu, seperti ungkapan yaitu ungkapan takjub dengan menggunakan huruf nida, ya laka, au yalah, au yalaha. Kemudian jika ungkapan takjub digunakan atau menggunakan fi'il ajaba, contohnya ajibi hadzal munazziru jamil. Kemudian jika ungkapan takjub digunakan dengan wazan af'ala tanpa didahului huruf mim, contohnya ahsanta qaulan. Kemudian uslub ta'ajjub simai dalam Al-Quran dan hadis, yang dimana kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian yang terakhir adalah contoh beserta i'rab uslub ta'ajjub, yang dimana di sini contohnya adalah ma
a'zomal Qur'ana. Ma di i'rab sebagai ismun nakirah tammatan mabniun ala sukun bimakna syai'un fi mahalli rab'in mubtada. A'zama fi'lun madi mabniun alal fathi fa'ilnya itu mustatir karena tersembunyi, ya'udu ila ma. Kemudian al-Qur'ana maf'ulun bih mansubun bil fathati zahiratin fi akhirih. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il wal maf'uli bihi fi mahalli raf'in khabar mubtada. Kemudian contoh yang kedua, ausi bihadiqatil madrasati. Ausi di i'rab sebagai fi'il madi ja'a ala suratil amri mabniyun alal fathi muqaddaratin ala akhirih mana'a min zuhuriha sukun alladhi iqtadatahi sigatil amri wa huwa fi'lut ta'ajjub. Kemudian al-ba'u harfu jarrin zaid. Al-hadiqatu di i'rab sebagai ismun majrurun lafzun marfu'un mahlan ala annahu fa'ilun ausi wa huwa mudhafun. Al-madrasatu mudhafun ilaih, yang tadinya hadiqatu sebagai isim majrur lapas dan sebagai mudhaf juga. Kemudian al-madrasatu di i'rab sebagai mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahirah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il wal maf'ul fi mahalli raf'in khabar mubtada. Kemudian hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.